Ilokad ulit, ilokad. Dulog, 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 dulog. Okay, dulog, 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 bila, dulog. Uy lang, uy, ribit. Patay ka dito, game grand. Ay, sama ba, ay, sama. So, si Kaupleo, nag-vlog-vlog rin oh. Hindi ko lang muna, yan siya rin, pamili, nag-vlog-vlog. Oh, ah. Okay, dulog yun, dulog, ilokad, dulog, ilokad. Ulit, 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 ilokad ulit. Ulit yun, ulit, ilokad sa ulit. Dulog, dulog, may ilokad. Paldo mga kabuilagoy, dami pakul. Nasa mga 500 kilos ang pakul. Ah, dai kuat dai kuat tuliga na po salmon. Tirada guys. Portans mga kabuilagoy, portans.